क्लास 9 नि परि तंनाय जतनि बिग्राखौ खरकसा स्टुडेन्टनि सामो बासाखा बिशालगढ़ थानानि ओसि ताई आनंद मार्ग स्कुल बेलाखे बिग्रा ताई बियालो क्लाई तंगतै फानो क्लास 9 नि तंगतै काहाम परि तंगो सागर पाल आबगै बिनि रोंनि नांमानि रगनो सुपुंना बागै सामो बासा फाइका बिशालगढ़ थानानि अफिसार इनचार्ज संजीत सेन ताई बिशालगढ़ आनंद मार्ग स्कुल बिशालगढ़ ऑफिस तिला मनसा पारानि ओ बिग्रा सुमन पाल बाई कल्पना पालनि बसाजला क्लास 9 नि परि तंगो सागर पाल ताकलाई ऑफिस तिला पालपारा सुरबाला रंगनकनि क्लास 8 पास ngै बिशालगढ़ हायर सेकेंडरी स्कुल क्लास 9 भर्ती ngैयो सागर बिनि जाया सुगिया नुखुंनि ककनो खनावै तिनि सुबासु याफरिका कायसा पांजारि बिसिंथै बिशालगढ़ आनंद मार्ग स्कुलनि चेयरमैन ननि गोपाल देबनाथ ताई रंगनकनि फोरोंनाय सदल देबनाथ सं आबनो साइमानै सागर पालनि बागै नांमानि मानिरक सुबासु याफरिका नमस्कार অফিস টিলা আমার বাড়ি আমার নাম সুমন পাল আমার ছেলের নাম সাগর পাল আমার ছেলেরে জাঙ্গালি স্কুলে ভর্তি করছে জেলা শিক্ষা অধিদপ্তর তারা আমার ছেলেরে ভর্তি করছে আর আমার ছেলের বই খাতা যা আছে সামগ্রী বিশালগড় থানার ওসি আনন্দ মার্গ স্কুল তারা আমারে এই দিছে আমি ওই আপনার মাটির কাজ করি পাতিল বানাই পাতিলের কাজ করি এগুলি সরুবালা স্কুলে আগে পড়তো এখন তারা এই জামালিয়া স্কুলে ভর্তি করাইছে বিশালগড় থানার ওসি আমার স্কুলে তারা নাইনে খুশি আমি খুব খুশি আমি গরিব মানুষ খুব খুশি আমি তারা এইগুলা পাওয়া